Okay, guys, today we will learn about the IGCSE standards for factors, and this will be quite challenging. It's more challenging than previous, but I think you can do it. Okay, because we have all the basics about the factor already, about the addition, subtraction, and also the size of the factor. Okay, so in this question, the given factor is only OP and OT. OP is Y, OP is X. And then after you have OP, as simple as this, you find the same distance from O to P from this hexagon. Okay, since it is regular hexagon, they have the same sides all the way. So to find OP, OP is equals to SR. Okay, so that's I haven't do the question. I just try to focus on the drawing first, or the graph, or the factors. So this is X also, and OT is equals to, yang langsung lihat aja paralelnya mana, QR, jangan sampai RQ ya, so it has to be in the same direction. Okay, so this is why. Do we have another? No, not yet. ST, maybe they share the same distance but different in size, right? So find QR. Okay, QR is quite simple, Y itself. What is PQ now? Okay, the hardest part is PQ. Okay, so what is PQ? In order to find PQ, what you have to do is try to use to find PT at first, right? So PT, I use the help of the inside line. Or if you want to find PQ, gimana cara cari yang cepat ya? Kayaknya sih nggak ada yang cepatnya deh. Ya, ini coba lihat. Ini tarik dulu PT, terus TQ, right? So what is T and Q? Since it is regular hexagon, we have the same distance, right? Again, what is PT dulu? PT dulu, PT plus TQ, right? Nah, PT berapa? PT itu simple aja. PT itu PO plus OT, right? PO plus OT plus TQ. What is TQ? Nanti kita coba lihat dulu. Oke, okay. PO udah langsung tahu, OT udah langsung tahu. What is PO? PO is negative X, right? Negative X. OT is Y plus what is TQ here? Since this is a regular hexagon, you know that this is made up of 6 identical triangle, right? 6 identical triangle. So TQ is twice of OP, as simple as that. Yeah, TQ is twice of OP. Kita taruh di sini. TQ equals twice of OP. Why? Because it is a rules of regular hexagon. Regular hexagon is made up of 6 equal or identical equilateral triangle. Equilateral triangle. They share the same sides for every part. So, and X, this is also X, and this is also X, right? So it is 2X. So what is the PT? PQ, I mean, PQ is X plus Y. This will be your answer. Okay, in terms of X and Y, or in its simplest form. Okay, piece of cake, right? How about, okay, so if we have PQX plus Y, it's also equals to TS, right? X plus Y. That's the same, yeah. If you have any question, just ask me directly. Find the factor position of O of S. So factor position or position factor is always start from 0. So it starts from OS. What is OS? Here, the red one. Quite simple. OS is OT plus TS. As long as you know how to add the factors, I think it's not too hard for you. What is OT? OT is equals to Y. TS is already given. It's the same with PQ, right? It's the same. So it is X plus Y. So it will be X plus 2Y. I prefer put the X in front of the equation rather than I put the Y. It might be 2Y plus X also, sama aja. It's same. Okay, now I want to redo this part. Why? Because it's so messy. I want to erase this. I keep the factors,
ya. Jadi dihapus aja dulu biar nggak mabok. Tapi kalau tumpuk-tumpuk kan jadinya mabok banget ya. Oke, paling yang penting ini nih, TQ ya. TQ itu 2x, right? 2x. Okay, now the line SR extended into G. Oh, okay. Piece of cake. So that SR by RG is 2 by 1. SR-nya 2, ini 1. Kita harus cari RG-nya dulu, right? So what is RG? RG is 1 over 2 of SR, right? Because SR over RG is 2 by 1. So 2 RG equals SR. So RG equals half SR. That's simple. Okay. So half RG is equals to half of X, right? Because SR is X already. It's given. Yeah. And then find GQ. Okay. What is GQ? So GQ is GR plus RQ. Right? GQ dia maunya begini. I use the other color. Again, GQ. So GR plus RQ. As long as you know the rules, the middle should be the same. It will be easy. Yeah. So how do you calculate? What is GR? GR is negative half X, right? Because RG is half X. So GR is negative half X. Pay attention on the sign. It is negative because they are on the opposite side. RG and GR is opposing one to another. So it has to be negative. Plus RQ. What is RQ? RQ is the opposite of Y, right? So QR is Y. So RQ is negative Y. That's all. Or plus minus Y. So you can just write like this. Okay, this will be your answer. And then M is the midpoint of OP. Piece of cake. M is the midpoint of OP. M is the midpoint of, wait, OP, sorry, almost wrong. This will be M, right? OP, di tengah-tengahnya OP. Berarti kalau ininya X, on the spacing to the right is X. So, MG, find MG in the simplest form. Panjang amat, MG, lu lihat ya. MG. Oh, oke. Dia baru ditanya OP-nya, dikasih OP, ditanyanya MG. Crazy. Oke, so MG kita hitung satu-satu dulu. MG is M yang pasti ada apa? MP ya. MP plus PQ plus QG, right? Kalau bingung nanya, ingat. You may ask me whenever you want. Whenever you think that you get confused. So MG kita nyambungin ya, ingat. The middle part is always equal. So what is MP? MP is half of X, right? MP is half of X because the total distance, the total factor of OP is M. And since it is a midpoint, total factor of OP is X. So the MP is half of it because it is a midpoint. So half X plus, or you can just write like this if you think that you get confused or it's so hard to calculate half X over 2 atau half X, tapi I better half X. Plus, what is PQ? X plus Y, right? It's given nih, udah ada. So plus QG, what is QG? Oh, kita udah ada GQ nih di sini, guys. Ya, what is QG? QG is the negative of GQ. Gitu. Ya. So, kita bagusin half X plus Y. Ini plus semua ya, langsung ya. Plus half X plus Y. Right? Oh, gampang jadi. Ada 3X, 3X-an ya, lihat ya. Half X plus half X, 1X. 1X plus 1X is 2X. Oh, 2X ya, bukan 3X, sorry. Y plus Y equals 2Y. That's all. 2X plus 2Y. Okay, that's for number C part 2. Ini panjang ya, ini IGCSE, jadi dia step by step-nya harus jelas. If you wrong at one part, you get wrong. Ya, you get wrong for the other part. Oke. Hati-hati ya, IGCSE question karakteristiknya selalu begitu. Oke, now, H. H is a point, yang C part 2 ya, H is a point of TQ, oke. Hapus lagi semuanya, nggak suka lihatnya ini. Oh, nggak boleh, karena ada show that H lies on MG. Oke dah, nggak boleh ya. H is a point of TQ, such that TH and HQ 3 by 1. TH, jadi H-nya di sini. H is around here, ya. Oke, H is around here. So,
You bisa lihat, kita taruh aja TQ di sini, garisin TQ. Ya, taruh di sini ya. Terus H-nya ada di sini kira-kira, soalnya TH and HQ is 3 by 1. And the total is 2x, right? Ini totalnya 2 ya berarti ya, 2x, dia punya factor, ini udah ada, ini belum hapus tadi. So, how do you find TH? Atau HQ, up to you, TH or HQ. I think I better use HQ. It's smaller and it's more simple. HQ is equals to half of 1/4 of TQ, right? Soalnya dia totalnya kan 4. Ini 3 by 1. So 1/4 times 2x, right? So it is half x. See, HQ is half x. And then you lihat lagi. Ini kan HQ is half x. Perhatiin ya, HQ ini berarti H-nya, ini MP berapa? MP also half x, right? Ini udah ada. So they are lying on the same line on MG. So H lies on MG because, nah you harus jelasin, because HQ is equal to MP, right? Equal to half x. You lihat, perhatiin ya. HQ half x. MP also half x, right? Kalau dia sama, arti identical factor. Identical factor, so they share the same length and also same direction. Ini sama MP sama HQ, right? Okay, that's it. So they are the same factor. So since it is the same, you perhatiin dia punya paralelnya sama-sama paralel ya, antara di sini. Ini paralel. Ini H di sini paralel juga. Ya udah sama gitu. Okay, that's how you think of HQ and MP. Ya. Soalnya dia sama, jadi dia on the same line of MG. Oke, ini ya. Oke, any questions so far? By the way, please respons dong. Takutnya nggak kedengaran. Siapa aja boleh respons deh. Halo. Yes, udah ada. Ya. Oke, sip, pada respons ya, good. Takutnya nggak kedengaran dari tadi. Yes, ada yang mau nanya? MH equals to 2 times MG bisa kan? Boleh. 2 times MG. Wait, because apa tadi bilang? MH equals to 2 times. Salah, MG equals to 2 times MH. MG, iya benar. MG is twice of MH. Bisa juga. Good. Tapi harus cari MH-nya dulu, right? MH berapa? MH itu X plus Y. Nah, ini X plus Y. Iya benar, bisa. Ya, ini kan 2X plus 2Y. Ini X plus Y juga. Oke, so that's it. Jago. Alasannya juga boleh ya, legit. Tunggu, ini exercise B IGCSE standard. Yang kemarin tuh bukan IGCSE standard, itu cuma kayak topical standard, topik doang. Topiknya, jadi makanya agak banyak, agak gampang, nggak terlalu detail banget itu yang kemarin. Kalau ini udah dicampur, udah semua kayak udah serve gitu, semuanya harus dibikin. Oke, number 10. Ini nggak usah lah bikin gitu. Number 10. So it's given PQ 5, -8. Wait, I have to copy the other part. Oh man, banyak amat. Ini kayaknya soalnya beda ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita taruh di sebelah sini aja. Tapi soal B dia. Ya udahlah, no problem, sini aja. Kayaknya cukup lah, segini cukup lah malah. Oke. Mana tadi? Nah, ini. Oke. Oke, kita coba lihat ya. Nggak ada partunya. Oh, nggak ada, aman. Ya. Okay, let's see. And please pay attention again on this question. This is still simple. I think you can do it well. Number 1. So PQ, what is PQ? Find the value of length of PQ. So the length of PQ will be, ini ada absolute sign, supposed to be x squared plus y squared, right?
So it is 5 square plus 8 square. I think you better use decimals with 2 or 3 decimal place behind. 25 plus 64, square root of 89. Yeah, or you can just keep it like this, no problem. And Q is the point 2, 3, 2, negative 3. Find the coordinates of point P. So what is P? So actually PQ is PO plus OQ, right? Or you can just write Q minus P. It's the same ya. You lihat ya, PO kan lawannya OP, bener gak? Kalau OP itu P, OQ itu Q. Wait, kok QQ? OQ itu Q. It means that PO is negative P. Negative P artinya you langsungnya Q minus P gitu aja ya. Atau negative P plus Q. Ini kan nggak berubah yang OQ. So PQ-nya itu 5 negative 8 equals PO atau Q minus P aja ya. Q-nya berapa? Q-nya nggak 2, negative 3 subtract P. That's it. Subtract XP, YP gitu. Itu udah paling gampang nih guys. Ya. Atau you boleh pakai cara singkat aja nih, hapus. PQ equals Q minus P gitu. Dari mana ke mana gitu ya. Ujung minus awal gitu. So, to find XP, YP, gampang ya. 2 negative 3 minus 5 negative 8. Gitu kan. Kalau you pakai cara manual aja, cara kuno. Ini kalau you pakai mathematical way. Negative 3 and negative 3 plus 8, 5. Dah. Berarti P is negative 3,5. That's all. Okay, if you have any question again, just ask me. Ini soal yang berbeda total. Jadi ini kenapa harus B, I don't know. Here. In the diagram, M is the midpoint of AB. Oh, okay, gampang. Ini midpoint, give the sign, and they share the same distance then. And the lines OM and AM, OM sama AN, kepotong. ON divided by OB is ON is 1/3 of OB. So ini 1, ini 3, right? Jangan sampai 3-nya di sini ya, guys. Ini 2 kalau mau ngomong. Soalnya kan ON is 1/3 of OB. So if ON is 1, OB is 3. Itu cara mikirnya ya, jangan sampai salah ya, guys. So we know that ON is 1/3 of B. So NB is 2/3 of B. As simple as that. Kita taruh semua yang gampang dulu, yang you pikir gampang you masukin. Oke, terus kita bisa dapat apa lagi, guys? Jangan bikin soalnya dulu. Yuk kalau lihat soalnya bakal capek kerjainnya. Yuk lihat yang bisa kita cari. Ada B, ada A. Oh, kita bisa dapat AB atau BA, terserah ya. AB deh biar lebih enak. AB equals AO plus OB, right? What is AO? AO itu apa? AO negatif A ya. Hampir salah tuh. Negatif A ya kan, AO ya lawan ya. Negatif A plus B, OB kan total. Oke, gampang, dah dapat. AB done. Terus kita bisa cari lagi. AM, benar nggak? AM kan half. So kalau AB itu udah tahu negatif A plus B atau B minus A, ya udah biar enak B minus A ya. So we can find AB, as simple as that. AM is half of AB, half of B minus A, or half B minus half A. Then MB also same. Okay, AM equals MB. Nah, ini tulis lagi. AM equals MB, ya taruh di sebelah lah. Jadi langsung tahu ya, ini satu bagian. Right? This also. And this also. What we need, kita jadi kayak cari semuanya. Oke, AM udah ada. Sekarang cari OM. Oh, oke, OM udah aman ya. Berarti AB kan udah ada nih. AB half B minus half A. So, OM is equals to OA plus AM. Oh, AM udah ada, OA udah ada gitu. So A plus AM. Sorry, salah taruh. Ya, A plus AM. What is AM? Half B minus half A. Half B minus half A. So we know that it is A minus half A is half A plus half B. Okay. OL. OL. Challenging. OL. So since this is 1/3, oh okay. OL itu, oke, kita coba lihat dulu. OL agak challenging. Do we have the same
or a similar triangle? No, we don't have any. So this OL, OL. Kita harus cari AN dulu. Oke, kita cari AN dulu ya. AN dulu gimana caranya? Saya mau nyari segitiga yang sama dulu nih, yang paralel, yang similar. OL, kayaknya saya ketemu deh, bentar ya. OL is equals to OA plus AL. Bisa ya, OA plus AL, atau ON plus NL, or what else? OL itu bisa lihat dari OA, AN, ML belum ada. OA ini, ON. Ya pokoknya yang ini harus anyhow bisa harus ketemu dulu gimana caranya gitu ya. Oke, let's try OLN and OMB ya. Kita cari similarity-nya dulu ya. Lihat ya. OLN sama ini. Ini harusnya similar sih. Wait, no, it's not similar. What the hell? Wait, cari lagi. This and wait, kita coba cari yang similar. Kalau kalian ketemu yang similar, tolong kasih tahu ya. Yang pasti kita bisa dapat AN-nya dulu. Ya. Hapus dulu ya, AN kita taruh di luar dulu. Kayak pakai warna biru biar nggak salah. AN. So, AN equals AO plus ON ya. AO plus ON. Ya kan, AN-nya ya. AO-nya berapa? Negatif A plus 1/3B. Oke, AN-nya udah dapat nih. Ya, atau rapiin 1/3B minus A. Kita taruh begini dulu. Kalau ada yang kepikiran tolong kasih ya, kita discuss together. I belum ketemu nih. So, the similar triangle will be, wait, ini kan 1/3. Ini sama, nggak ada yang sama. Kita coba lihat lagi. Yes? Itu OM bisa dibagi dua nggak? OL bisa dibagi dua atau nggak ya? Ini maksudnya. I don't think so. Nggak ada rules-nya. Nggak diajarin. Maksudnya nggak dikasih tahu. Dia belum tentu. Ini soalnya 1/3 nih. Ya, good question sih. Anyway, tapi nggak bisa langsung begitu. Kita coba lihat lagi. Apa yang bisa ya, yang sama ya? Kita coba ini sama ini nggak bisa. Dia nggak ada yang paralel ya. Coba ini kalau bantuin. So this triangle nggak bisa ini one. Wait. AOM sama OAN nggak bisa. Apa? AOM sama OAN. Sama dong. Tetap sama, dia identical triangle. OAN. ON. Oke, apa yang sama nih? Nggak ada, nggak ketemu kita. Ya, nggak ada yang sama. Kita harus cari yang benar-benar ada angle yang sama. Ingat kan similarity rules? Supposed to be the angle equal. Nah, ini... Bentar, ada lagi. Oke. Coba kita lihat dulu ya. AL dulu deh. AL yang aman. AL belum. AL dia justru nyarinya. Kayaknya somewhat gampang ini. Tapi soalnya kenapa? Tahu nggak guys? AL-nya baru dicari belakangan. So OL ini gimana ya? ON plus N. Sir. Yes? Itu kalau yang L is the midpoint of OM boleh langsung bagi dua? I see. Iya, I nggak baca ini nih. Siapa tadi yang nanya? Maybe. Oke, Mayfi, good job. You read this, I didn't read this. Beneran, makanya I bingung. Thank you so much. M is the midpoint of L is the midpoint yang ini yang kedua nih. L is the midpoint of OM. Oke, my goodness. Oke, jadi ini kebagi dua lagi nih. Ya, thank you so much. Saya udah panik tadi. L is the midpoint of OM. Harus baca ulang soalnya, saya nggak teliti itu. Thank you lagi. OL is midpoint yang berarti ya. So OL is half of OM. Segampang ini doang. Tadi Jessica juga kayaknya baca itu, tapi saya masih belum percaya sama dia soalnya dia nggak ngomong. Sorry Jessica. Oke, thank you Mayfi. OL is half of OM. So OL is half of another half A plus half B that we get from the previous question, right? So it will be 1/4A plus 1/4B. Wow, okay. What is AL then? AL is OL, udah pelan-pelan. O plus OL. Okay, AO. Okay, so AO is negative A
plus 1 over 4A plus 1 over 4B. So ini kan pasti negatif lah ya, negatif 1 minus plus 1 over 4. Jadi kita taruh B dulu di depan, minus 3 over 4A. That's it. Okay, thank you for your help, guys, girls. Okay, now that's for question number 10. If you have any question, just ask me. Baca detail soalnya. Nggak baca tadi. Makanya cari similar, nggak ada yang similar tadi. Oke. Tanya ya kalau bingung ya. Next, kalau nggak ada, kita next lagi. Hah? Are you sure? Ini soalnya beneran kayak gini. Ini bukan vektor nih kayaknya. Tapi kayaknya nyambung sama vektor nanti ya. Kita coba lihat ya. See? Ini nggak jadi homework kan kalau nggak salah. Soalnya dia gampang. Oke. Bukan gampangnya ya. Tapi kayak a bit. You have to use the tools. Ini AB-nya begini ya. What is the midpoint formula? Remember the midpoint? The midpoint formula is always XA plus XB over 2. Ini kayaknya udah deh di sec 3 ya. Terus YM equals mid ya. So for example, this is M. YA minus plus YB over 2. Ya udah kita taruh aja. So tinggal ditaruh aja 1 plus 5 over 2, 2 plus 5 over 2, as simple as that. Ini 1 plus 5 X-nya kan. Ini Y-nya yang sini. Oke, taruh. Berarti 3,3.5. 3,3.5. Or 3,3.5. Ya, sama aja lah. Nggak ada aturan. Oke. Now, write down the column factor of AB. Column factor of AB is B subtract A. As simple as that. Ya. B-nya tadi 5, subtract 1, 2. Ya, ini. Kok 1 over 2? 1, 2. Nggak boleh over ya. Itu bukan itu X and Y. So, 4, 3. That's it. Now, using a straight edge and compass only, find the locus equidistances from A and from B. Oke, yuk coba cari locus yang from A and from B. Jadi sebenarnya simple banget di sini locus. Yuk belum belajar locus ya kayaknya. Jadi titik-titik ini yang 90 degree pasti equidistance. Jadi dari sini titik ini misalnya, yuk ke A sama yuk ke B pasti sama. Ya. Terus kalau tarik lagi ke atas, pasti ini sama itu namanya locus. Locus, tulisannya locus, ya bacanya locus. Locus is where is the possible point that is always equidistant from A and from B. Yuk kalau taruh di sini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Soalnya di sini misalnya berapa, sini misalnya berapa. Yang pasti gimana? Yang pasti itu kalau you bikin begini guys. It has to be 90 degree. Jadi ini X-nya midpoint-nya ya. Midpoint. Ini kurang bagus nih M-nya. Harusnya M-nya agak sini ya. Biar lebih equal. Nah, semua garis-garis ini nih guys, pasti bakal sama. Ini namanya locusnya. Ya. Oke. Oke, yang mau off-cam aja. I don't care. Tapi as long as you try to understand, as long as you focus on the class, no problem. Your locus is always on the focus. Ya. Jadi harus ada di sini-sini. Oke. Gitu aja. Untuk locus. So this will be the locus. Locus tulisannya. So from any point of this, you kalau mau taruh point di sini, pasti selalu equidistance. Taruh di M juga equidistance kan sama gitu. Okay, that's how you do. Tapi kalau belum belajar ya udah nggak apa-apa, kasih tau aja gitu. Okay, ini gampang. Vektor yang fairly simple, nggak susah. Nah lanjut. Nah ini dia. Wah ini kayaknya lebih greget nih. OED 2 by 1 ya, tadi taruhnya sampai, wow, oke. Ini aja. Ya, bentar, taruh sini. Oke, bentar ya guys, rapin dulu.
Ini dua soal yang completely different lagi. Delete. Okay, so P is 2.25, 2,5. PQ is 3,2Q. So gampang aja. PQ is equals to Q subtract P. So Q is PQ plus P, right? Jadi PQ-nya 3 sama negative 2 plus 2 and 5. So the coordinates of Q will be 5 and 3. Udah, jawabannya 5,3. That's all. This is for your answer. Now, gampang ya yang number 7 kayak pemanasan dulu, kayak warming up. And then number 7B. Oh, this is the harder one. So remember, this is not pyramid. Ini bener-bener kayak 2D aja, tempel aja di 2-dimensional. Jadi ini kayak plain aja, plain. Oke. Jadi jangan bingung, wah ini pyramid nih, kalau begini jadi pyramid tuh, ada D-nya ada kayak height-nya di sini. Enggak. Ini regular aja, biasa aja. Ini kayak bener-bener di satu kertas gitu. Oke, OC equals C udah ada. OA equals 3A udah ada. CE is 1/3 of EB. CE is 1/3 of CB. Oke, CE langsung ketahuan, guys. Kan OA itu 3A, berarti CB juga 3A, guys. Soalnya sama, ya. Tulis dulu CB equals 3A. Harus baca semua ya, jangan sampai do the same mistakes. Okay. Now CE, what is CE? Is 1/3 of CB. Okay, 1/3 of 3A, right? CB-nya totalnya kalau ini ya. Oke, saya nggak tulis lah biar nggak bingung. 3A CB, so 3A so equals A, CE equals A, dan taruh dulu di sini. And OED is a straight line, so that OE and ED is 2/1. Oke. OE and ED is 2/1. Oke, kita bisa cari OI-nya dulu, guys. OI-nya enak ya. Jadi CE kasih arrow. OI gampang. Kita bikin OI dulu. OI is OC plus CE, right? Gampang ya, OI. Jadi belum bikin soalnya sama sekali. Ini nanti udah keluar nih jawaban bonus. Ya. What is OI? OC. What is OC? OC is C itself plus A. Oke, enak ya. Ini OC plus CE jadi OI. Oke, artinya A plus C aja ya, biar enak ya. OI equals A plus C. And you lihat, OI by ED is 2/1. Berarti ED is half of OE. Right? Gampang ya. Jadi ED equals to half A plus C. Atau half A plus half B. Selalu jabarin begini. Di expand. Why? Biar gampang. Kotakin dulu. Ini ED-nya. CB-nya dikotakin dulu biar dapat nih semua. OI-nya juga lupa. OI udah ada ya. OI udah di sini. Oke, kita tinggal lihat jawabannya. So find OB. OB. Piece of cake. OB is OA plus AB, right? What is OA? OA is 3A. What is AB? Nggak ada nih AB-nya. How do you find it? Ada yang bisa langsung jawab nggak? AB-nya berapa, guys? AB berapa nih? Dia bilang parallelogram ya. Anyone? C. That's right. Udah kan sama aja. Udah beres. Find the vector position of M. Oke. OM berarti ya, vector position itu selalu OM. OM equals OA plus AM, right? Simple aja pakai caranya. OA berapa? OA udah ada 3A. AM is half of OB. Half of AB. Half AB, taruh dulu. AB-nya kan C tadi ya, si Jocelyn udah ngomong. Berarti 3A plus half C. Udah, karena AB is equals to OC equals factor C. That's it. Jadi taruh di sini. Oke, what is OE? Udah dapet tuh A plus C, ya kan? Tadi, nih. CD, what is CD? Oke. CD, di sini ya, CE plus ED kan. CE plus ED. What is CE? CE tadi udah ada belum? Udah ada A ya. CE itu A. ED berapa? ED kita udah punya. Udah preparing nih. Half A plus half C. So it is
1A plus half A is 3 over 2A plus 1 over 2C. Oke, write down the facts of CD and OB. Nah, you lihat nih. CD sama OB. You perhatiin, apa bedanya? Saya tulis ulang ya. You lihat. Dia gimana? You lihat two facts yang you bisa dapat apa? Bisa nggak sih ini saya pindahin gini, guys? Bisa ya, half-nya you keluarin. So they are parallel, right? So first fact number 1, parallel. Why? They have the same unit, 3A plus C. Cuman bedanya yang fact keduanya. OB is twice of CD. Atau ya terserah, you mau bikin CD equals half OB boleh juga. Okay, fact number 2, the length is half of it. Okay, they are in comparison of 1/2. 1 for CD, 2 for OB. Gitu. Paralel karena same units ya. Itu namanya write the two facts of it. Jadi fact of the direction, the parallel one, and fact about the length. Okay, ingat ya, namanya vector itu ada magnitude and also the direction. So focus on the direction and then go to the magnitude. Ini directional. Paralel kan namanya direction. Kalau ini magnitude, length-nya kan. Oke, that's it. Ada yang mau nanya nggak nomor 7? Yang E nggak usah lah ya, yang E kan gampang. Oke, kalau nggak ada, next. Number 8. Oh, ini. Wow, oke. Ini hexagonal. Bukan hexagonal. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hexagon nih, benar. Oke, ini kayaknya challenging. Udah mulai makin susah ya. Tapi lihat aja. Okay, let me know when you have any question. Don't just keep your difficulties to yourself. Share with me and with your friends also, because maybe your friends' difficulties is also yours, but none of you express the difficulties or the struggle. Jadi nggak ada yang tahu akhirnya. So fact OA is A, OC is E. Hati-hati, ini namanya I ganti nama doang, ini bukan C ya. Ini A. Ini A. Rapiin dikit. Dan find BE. How do you find BE? Okay. You cari dulu si ininya. Ini kan A juga ya. Lihat ya. Ini A juga because it's same. And EF is also A, right? Cari yang paralel semua. I, enak banget ini I. Tinggal ke atas I. Ini kok salah. Ini I. Gas ganti warna deh biar you nggak bingung. Ini I. Waduh, berantakan malah. Ini I. Ini juga I, right? Ini juga I. Ini juga kalau you mau lanjut I, soalnya dia regular ya, regular hexagon. I juga. Oh, oke. Ini juga kalau you mau bikin lebih mantul lagi, lebih lengkap lagi, ini bisa jadi A lagi. Wah, oke. Banyak loh ya ternyata ya yang bisa kita bikin-bikin. Oke. Udah. Ada lagi nggak? Oh, ini 2A berarti ya. Udah, tadi kan udah bukti. BE, ya udah. Kalau you udah dapat begitu, guys, kayaknya somewhat lebih gampang untuk kerjain semuanya. What is BE? Oh, gampang BE. Susah juga sih. Tapi you harus pelan-pelan. Ini nggak usah langsung. BE yang sini ya. What is BE? BA plus AF plus FE, right? The problem is you don't have AF, right? What is AF? Lanjut lagi, BA udah ada nih, udah ada you circle. FE udah ada you circle ya, tinggal negatif-negatifin kan. BA itu kan negatif I. AF berapa? Oh, AF bisa lagi AO plus OF. Bener kan? Nah, ini caranya nih. You pakai logic, pakai logic view aja. FI berapa? Negatif E ya.
berarti negatif I plus AO itu OA kan A. AO berarti negatif A. OF itu negatif I. Waduh. Minus A ini double sign-nya kita split aja. Terus ini double sign-nya masih di split ya. Minus ya ini ya. Minus ini minus. So negatif I minus A minus I minus A. Ya gitu ya. So negatif 2 ya gitu. Dah, selesai. Ya, di I dapat. DB. DB mana DB? Oh, DB. DB kan ini. Yuk perhatiin, jauh lebih gampang untuk bikin semuanya. DB is DC plus CB, right? DC belum ada lagi nih. DC apaan nih DC? Oh, DC itu DO plus OC. Ya udah. DO plus OC plus CB. Nah, DO kan A. OC I. CB A lagi. 2A plus E. Ya. The vector position of E. Oke, vector position of E itu apa? OI. Gampang. Position selalu O ya dari O. OI is I. OI. Oh, gampang. OF plus FA. Right? Ini cuman kayak muter-muter terus. OF berapa ya? Waduh, OF nggak ada nih. Ya udah, OF balik lagi. OE plus AI gitu aja. OE plus AI plus IA. Ya. Hah? Oh, salah. OE plus EF, sorry. OF kan OE plus EF gitu. Plus FA. Hah? Bentar, salah taruh. Sorry. OI ya. Ininya FI. Sorry. Soalnya kan ujung sama ujung. OF tadi kita belum ada. OF udah ada nih. FI udah ada. Oh, oke, aman. OF lebih gampang dari yang I pikir. Negatif I plus negatif A, right? OF kan lawannya nih, lawan ke bawah gitu ya. Kalau ke bawah negatif I, soalnya kan arrow-nya ke atas nih. So, negatif I plus negatif A, I kan lawan lagi. So, it is negatif I minus A lagi. Gitu. Ya. Udah, beres. Atau kalau you main cepet gini guys, saya salah taruh tadi. Kan BI itu kan udah negatif 2I minus 2A kan. Lihat ya, minus 2I minus 2BI ini. OI kan setengahnya. Right? OI ini kan O nih, O tengahnya. OI separohnya dia. Ya udah langsung aja. Half times negative 2I minus 2A. So, any ways itu pasti producing the same answer if you do it right. Negative I minus A. Ingat ya guys, you kalau kerjain kayak gini tuh, factor itu salah satu topik yang masih bisa dikerjain dengan gampang. Compare with the previous. Yes? Berarti kalau cari faktor itu berarti dia mau cari gimana sih, Sir? Sorry, gimana kalau mau cari Kalau dia mau cari faktor, berarti dia mau cari sisi yang mananya sih? Oh, oke. Position factor itu selalu O something. Misalnya, position factor of A. Berarti OA yang ditanya. Tapi kalau position factor of I, berarti OI. Nah, OI itu yang mana? Tebelin ya, biar ulang ya. Jadi OI itu kan yang di sini. Benar nggak? Ya kan? Iya. Ini bisa dari mana aja sebenarnya OI, pokoknya dari O, ujungnya I. Boleh dong OD tambah di I, boleh kan? Ya. Boleh ya, OI sama dengan kok gini. OI sama dengan OD plus DE. Dia bakal sama lagi jawabannya. Negatif E, negatif I lagi. Dia mau muter-muter sampai ngapain, sampai sejauh apapun tetap sama ujung-ujungnya. Coba lihat ya. Kan pokoknya intinya position itu selalu depannya O. So OI nggak mau pakai OF plus FI. Mau pakai OB. Kita mundur dulu yuk. OB plus BA plus AF plus FI. Boleh nggak? Boleh. Ya. Boleh banget. Tapi ujungnya pasti sama. OB berapa? OB itu kan, wah, OB itu nggak ada ya, tapi ada sih sebenarnya. Bisa. OB itu setengahnya, right? OB is half of EB. Tapi kayak muter-muter banget ya. BI-nya negatif 2I minus 2A. Berarti EB-nya lawannya dia. Gitu-gitu terus. Pokoknya dapat pasti ujungnya jawabnya negatif I minus I. Ini second way yang lebih gampang itu dari half of EB gitu. Ngerti nggak, Jocelyn? Ngerti. Thank you, Sir. Sip, you're welcome. So ini sama aja ya. Jadi you bisa dari mana aja. Yang penting you dapat rules-nya and you follow the rules anyway. Okay, that's for number 19. Kita coba lihat lagi ya. Ini kita skip karena gampang.
And rotation, nggak usah. Oh, oke. Ini gampang aja nih, yang number berapa tadi? Number 6 ya. 6 aja, karena yang atas nggak perlu. Number 6 tadi ya, 6. Tapi yang atas nggak perlu ya, soalnya gampang, kita udah discuss juga. 6 terus. Nah, ini. Oke. Terus. Ini. Habis itu terakhir ya, kita habisin aja. Lebih sejam dikit, nggak apa-apa lah ya, sejam lebih dikit. You punya jatah kan juga 1.5 hour. Oke, kita lihat yang ini. Cepet aja. How do you find CE? CD plus DE, right? Soalnya dia ada semua CDE gitu. Oh, tapi CD-nya lawan dia. Oh, CD-nya lawan. Lawannya DC kan. So, negative of 3B minus A. Atau you kalau udah jago, you langsung aja. A minus 3B gitu. Plus DE. DE itu 2A plus B. Sama ya. Jadi kalau CD itu di DC-nya berarti DC 3B minus A. Berarti CD-nya dilawan. Berarti A minus 3B. Udah gitu aja. So 3A minus 2B, that's all. The simplest form. Okay, we don't have any more simple form in this case. Okay, so write down TV. TV, what is TV? TV is TO plus OV, right? TO is opposite of OT, so langsung aja kalau udah jago langsung lagi begini. Plus OV ya 5 and negative 1. What is the answer? 7 and negative 6. Done. Right? Udah beres. Yang di gampang ya. Nah, sekarang yang ini. Nggak ada lagi. Kita taruh sini. Oke, AB equals B. AC equals C. Oh, ini. Oke, circle aja deh, biar enak. So, find CB in terms of B and C. CB equals, ini lebih gampang, CA plus AB. Right? What is CA? Ya, CA itu negatif C kan, lawan ya. Sini lawan, negatif C plus B. Udah, atau B minus C. Boleh, atur aja ya bikin. Atau negatif C di depan, terserah. X divides CB in ratio of 1/3. X divides CB 1/3. Udah pasti begini ya. Oke, berarti M is the midpoint. Oh, oke, midpoint. Beres. Ya, udah tahu tuh. Find MX. Oh, oke. MX. Oke, MX kita taruh di luar. MX equals MB plus BX, right? Oke, kita split dulu. MB-nya berapa? What is MB? MB is, arahnya sama ya, MB kan ke bawah tuh. So, half B ya. BX yang agak ribet. BX is 3/4, right? BX kan 3, totalnya 4. 3/4 BC. Nah, ini dia. BC, kita punya CB. Right? CB ini. Ya udah. Hati-hati dengan negatifnya. Yuk kalau udah jago, lagi-lagi kalau jago tinggal di switch aja. B minus C di negatif jadi C minus B kan. Udah. Baru lu taruh MX-nya. MB berapa? Half B. Taruh di sini ya. Plus, half B-nya B kecil, sorry. Plus BX. BX itu 3/4C minus 3/4B. Nah, lihat ya. Ini kan dikali silang. Oke, half minus 3/4. Minus 1/4 langsung. B plus 3/4C. Kalau you nggak bisa kayak gitu, pelan-pelan. Ya kan yang masalahnya kan ini minus ininya kan. Denominatornya beda. You have to make sure that the denominator equal. Times 2 times 2. Still, negatif. Kan negatif 2 minus 3 minus 1/4. Udah, gitu doang. Beres. Oke, 5 minutes beres. Nah, nanti yang terakhir ya kita coba bikin. So, all the homeworks is already proven. Proven. It's already done. Okay? So, what you can do is try to copy with understanding. I always said that. You mau copy nggak masalah kalau homework. But you have to understand. Post-test, I harap sih you semua bikin yang bener ya, bikinnya jujur. Okay? And nanti ke depannya juga ya,
cuma bisa bilang, nggak bisa control your answers and how you do it. Maybe you have a good group, good teamwork, quote unquote teamwork to do this, but I think what you can do, I cuma bisa bilang satu hal. Your respect is gained through your honesty. Ya, you kalau mau fokus yang kejar nilai doang, itu nggak bisa kontrol banget. Paling cuma bisa lihat you bener atau enggak, jawaban you copy paste sama temen atau enggak gitu. Ya, tapi again nanti in real life you nggak bisa, ya you tahu sendiri lah bakal apa gitu. Kalau you tahu lah common sense-nya aja, kalau you apa-apa minta bantuan semua nilainya jadi bagus, seems good, right? Dan kelihatannya oke banget nih nilainya. Ya juga bisa kasih nilai yang oke aja sih, bukannya nggak bisa ya. Ya you mau dapat bagus, as long as you nggak ketahuan nyontek gitu, kan intinya gitu. Boleh nyontek nggak boleh. Tapi kalau nggak ketahuan gimana ya? I can't control you. But again, ingat ya, you udah grade 10, Sec 4 ya, itu artinya udah grade 10 ya. Ya, you have your own responsibility lah. Oke, Aing juga nggak bisa kontrol abis. Inget gitu aja. Aing nggak pernah peduli you punya manner kayak gimana, as long as Aing nggak tahu. Kalau Aing tahu ya, Aing harus, as teacher kan, I have to do the disciplinary, right? But if I don't know, if you are too smart and you outsmart me, saya lebih pinter untuk urusan nyontek-nyontek, ya again back to your integrity aja. Ya. Gue ntar gede mau ikut mau lanjutin usaha orang tua, jadi gue nggak terlalu peduli sama integrity. Ya, it's your choice. Gitu aja ya. So life is not only about score, ingat ya. Life is about how do you do it rightly. Oke, gue habisin dulu ini ya, biar nggak kelamaan. Oke, next. In the diagram O, origin. Oke, udah enak. O udah origin. Pasti origin biasanya O ya, nggak ada yang lain ya. Terus OA, A, OC, C, udah A, B, B. Kita baca soal sedetail-detailnya. P is on the line AB, so that AP by PB is 2 by 1. Oke, ingat. P is on the line AB, AP by PB is 2 by 1. So, so berarti AP, P-nya di sini. Lebih dekat ke B, soalnya ini 2, ini 1 gitu. Kok 10? Nah, circle-nya di sini, salah. To be honest, agak dyslexic nih. Kalau udah tulis begini tuh udah, kalau misalnya one circle bisa taruh 1 kayak gini. Hati-hati ya, tolong ingetin aja. 1. Now, find CB. How do you calculate CB? Piece of cake, I think. Iya, bisa kok CB. Tinggal dilanjutin aja. CO plus OE plus AB, nah, gitu ya. CO. Jadi nggak harus 2 ya, bisa 3. Gitu. What is CO? CO is negative C, lawan ya, ingat arrow. Plus OA ada E, AB ada B. Ya udah. Berarti biar enak lihatnya A plus B minus C. That's all for part A. B, position factor of Q. Q is the midpoint of BC. Ini dia. Lupa baca lagi kan. Q is the midpoint of BC. So intinya OQ kan position factor. OQ is QC plus CQ. OC plus CQ ya. OC plus CQ. OC plus CQ. Itu buat cari OQ. Nah, itu yang diminta sih. Ya, position factor of OQ is here. OC-nya berapa tadi? CQ. CQ is half of CB, right? Tapi problemnya kita baru tahu, udah ada ya CB deh. Udah ada ya, nggak usah diputar di negatif-negatif lagi ya. C plus half of A plus B minus C. C plus half A plus half B minus half C. Oke. Masih bisa dengan gampang kita beresin. Half A, let it be. Half B, let it be. But C minus half C is plus half C. Oke, setengah kurang, 1 kurang setengah ya, setengah lah ya. 1 minus half is half. That's for OQ. And find PQ. PQ. Pelan-pelan ya. Taruh di sini aja. PQ is PO plus OQ, right? Nggak bisa, kejauhan. PO-nya aneh. Jangan. PB aja, ya PB plus BQ. Oke, PB plus BQ.
right? PB plus BQ. Ini half ya, ingat ini half equidistant. What is PB? Kita cari dulu PB-nya. PB is, lihat ya, PB is 1/3 of AB. Oke? Soalnya PB sini sepertiga AB gitu. Soalnya kan dia 1 and the total is 3. Plus BQ. What is BQ? Half of BC. Jangan sampai half CB loh. Lu bisa salah nih. BQ tuh arahnya ke BC. Ya. Half of BC. Jangan sampai salah ya. Oke, what is AB? Udah ada belum? Oh, ada. Ya, enak, deng. So, 1/3 of AB equals to B. Nah, udah ada di situ. Plus half of BC. Nah, ini dia nih. What is BC? Kita tahu punyanya CB. Ya udah, BC dilawan aja. Kalau ingat sekali, kalau you bisa cepet, you cepetin aja. Kalau nggak bisa, nggak usah. Kalau nggak bisa, gini aja. BC-nya itu negative of A plus B minus C. Negative A minus B plus C. Atau C minus A minus B. Gitu. C minus A minus B taruh. So 1/3 of B plus 1 or half of C minus half of A minus half of B. Aduh, kagak muat. Soalnya kita masih harus 1/3 minus 1/2 lagi, guys. Ya. 1/3 minus 1/2 berapa, guys? Nah, itu algebra. Fractions aja. Lihat ya. 1/3. Negatif ini. Oke. Times 2, times 2, times 3, times 3. Negative 1/6. Right? Negative 1/6. So, negative 1/6 B plus 1/2 C minus 1/2 A. Oke. Ignore the order. Nggak usah yuk gantiin jadi A, B, C lagi. A di depan, B di tengah, C di belakang. Kalau nggak ada tempat, ya udah. Go away. Ya, go away for the ideal. Nggak usah ideal banget jawabnya ya. Udah gini udah benar. Kecuali kalau misalnya word problems, bukan word problems, tapi dia mintanya kayak multiple choice. You tinggal cek aja. Gitu. Ini aja udah selesai. Tapi I think IGCSE no multiple choice at all. Oke. Now, terakhir. Oke, find the length of AB. Piece of cake. Square root of negative 3 square plus 5 square. Ya. So, 9 plus 25. Square root of 34. You mau begini benar. Atau you mau decimal place, boleh. Kecuali diminta round to decimal place. Biasa ya, kalau IGCSE itu dikasih taunya di awal-awal, guys. Di kayak working rules-nya. Oh, find two decimal place or 3 significant figures. Gitu. Ini jawabannya 5.92. Kalau in 2 decimal places. Oke? Mau kasih contoh IGCSE question. Ini kan contohnya ya, tapi kayak soalnya tuh kayak gimana sih? Gitu. Bentar, tutup dulu. Apa tadi? IGCSE quest. Oh, ini extreme paper RS. Yuk kalau mau cari soal-soal kayak gini nih. Di papers Edexcel IGCSE is same ya. Terus GCS international, ini kan international hitungannya bukan di England kan. Terus math. And then math additional. B, coba B aja. June. Question. Kayaknya ini. Nah, kita coba lihat dulu ya. Yuk lihat guys. Di sini biasa dikasih taunya. Enggak ada. Harusnya biasa di sini-sini dikasih tahu for decimal place, so you put 2 decimal place at least. Gitu. Oke, jadi information-nya ada. Harusnya dia ada di sini. Ya di awal-awal gini contohnya aja. Ini 2016. Kita coba cari yang lain yuk. Oke, math B deh. Coba kita cek aja dulu. Oh, dia udah stop. Coba add Excel. Add Excel. GCSE aja. Ini kayaknya udah diblok sama yang bikin soalnya. Soalnya dia kayak agak apa ya?
agak-agak nggak boleh nih. Itu kan mentok 2018. Oke, ntar kita coba lihat lagi ya. Apa Cambridge? Apa Cambridge? Ini dia. Contoh past papers ya. Nah, ini lebih nggak update. Oh, ada update. Nah, sampai 2017. Masih lanjut. Nah, ini yang aman. So, pastpapers.papacambridge.com ini buat you latihan-latihan, boleh banget. Ini even waktu COVID juga dia masih buka. Papa Cambridge. Di mana dia? MS itu marking scheme. MS itu kayak jawaban, kunci jawaban. Ini GT itu kayaknya question paper kali ya. Coba kita lihat. Coba lihat ya. Hah? Nggak ada. Bentar. Baik dulu. Bentar, guys. Coba 2020 Maret deh. Kita coba lihat ya. PR. Oh, QP. QP itu question paper ya. Jadi lihat MS itu marking scheme 1 2 berarti ini yang QP-nya 1 2 1 2 gitu. Nah, QP tadi kayaknya ada di bawah tadi nggak lihat. Biasanya soal-soalnya bakal gini. Yuk ambilnya IGCSE kan ya nanti. Nah, di sini nih. Nah, ini dia. Give non-exact numerical answers to correct 3 significant figure or 1 decimal place for angles in degrees unless a different level of accuracy is specified in the question. Nah, ini penting banget ya. So kalau you mau ambil tes begini, kalau you nanti someday you will get the test, I think this year loh, you bikin taruh begini. So pi use your calculator value or calculator value itu yang shift ini ya, shift pi gitu ya, shift 10. Nah, atau 3.14 itu boleh juga. So they will give you the range of answers. Nah, ini faktornya yuk, contoh-contohnya. Gampangnya ini enak banget guys. Ini grade 10 IGCSE ini. Piece of cake. Perhatiin ya soalnya disuruh completing the table. Jadi kayak yang kita pelajarin di pelangi kasih itu udah kayak oke. Nah ini point A coordinate 6, point B coordinates of AB, B minus A ya, 27 minus 64. Oke, lanjut lagi. Oh, vektornya cuma 1. Enggak, harusnya ada lain di bawah-bawahnya maybe. Or from another paper. Vektornya cuma 1 men. Udah selesai. Vektornya cuma 1, kebetulan ini masih gampang bener. Coba yang QP yang 4 lebih ekstrim nih, yang makin ke bawah makin ekstrim deh. Ya, 4 1 1 1 1 pokoknya digit pertama itu level of difficulties-nya. Tuh ini kayaknya time frame-nya, time zone-nya ya. Ini kan di seluruh dunia sama nih. Time zone-nya ada 2, pagi sama siang. Nah, lihat ya, kita lihat soal-soalnya. Ini tutup. Lihat aja nih soal-soal kayak gini tuh kayak you harus latihan-latihan dikit udah bisa nih. Ya. Graph paper yang functions ini udah ya disuruh draw the graph. Waktu itu kita udah belajar kan graph, udah. Terus ini find equation has only one solution. Ingat ya yang cari yang satu garis doang. Nah, lanjut lagi vektor mana dia? Lebih kelihatan susah ini. Tapi nggak ada vektor. Oke, kita cari lagi vektornya. Tuh, ini probability, keluar lagi. Ini triangle ya, ingat ya. Trigonometry, sine rule, cos rule. Yang ini malah nggak ada vektor. Functions. Ya lu nggak ada vektor deh. Coba yang 3, 2. Yang vektor cuma 1, tadi gampang pula. Nggak sih, sebenarnya nggak harus, nggak bakal segampang itu juga. Dia ada beberapa paper. Your IGCSE will be paper 1 and 2 papers ya, kayak biasa ya, paper 1 and paper 2. Mana vektor?
Mathematical name of type. Oke, ini namanya apa? Obtuse angle. Measure the angle by using your protractor. This is also, remember this? Angle on center equals double of angle of circumference. Ini waktu you offline learning, waktu di sekolah you udah belajar nih di Sec 2. Oke. Wow, nggak ada. Ini rotational, ya ingat ya, rotation to the center of this, 90 degree counterclockwise, bla bla bla. Ya. Nah ini agak vector dikit nih, rules of vector. Bearing lagi, oke nggak ada. Nah, saya kasih linknya aja ini buat you, buat latihan. Oke, yang tadi diambil berarti nggak di sini deh. Oke lah, yang penting itu ya papers.papacambridge.com, paspapers.papacambridge.com. You buka, you bisa ambil yang IGCSE sama Edexcel itu sama ya. Your board will be, you pakai yang IB, past papers, klik di sini. Nah ini kan IB, you coba cari lagi jangan IB tapi IGCSE. What? Nggak ada. Oh, past papers dulu, klik dulu. Oh, dia IB-nya nggak usah diganti. Wait, IB sama IGCSE beda. Gini aja. Pokoknya Papa Cambridge ya. Soalnya yang extreme paper tuh udah obsolete punya. Nah ini. CIE or IGCSE sama dia. Tinggal search math, Afrikaans, Arabic. Ada bahasa Indonesia loh. Math ya. Ini buat source of learning ya. Kasih you buat you belajar juga guys. Jadi jangan cuman belajar dari, kalau you ada waktu aja, jangan cuman belajar dari yang kita punya materi. You ambil yang 0580. Ya, yang ini 0580 you punya. Oke, tinggal ambil tahun-tahun berapa, you pilih-pilih aja. Ambil yang paling ujung aja kalau nggak. Ya, ini. Terus cari yang QP. Nah, ini QP2, QP3, time frame-nya. Nah, tinggal pilih-pilih ya. Oke, ini aja sih the extra topic for you. And I hope everyone get the idea of vectors. Ya, sampai sini aja. If you have any question, just let me know. I will stop the recording. So, stop now.